बर्तमान मु अनुरोध करी बर्तमान मु अनुरोध करी श्रीजुक्त आम श्रीजुक्त राधाकांत दास को जे कि आम सत्यनगर वरिष्ठ नागरिक जड़े तांकर भी सत्यनगर बहुत अवदान अच्छी चलते आम डाकिया आउ सम्मानित करवा किछि समय भितर आमर नटिया कमिटी बंशी काका आम गहन में बर्तमान अच्छा किंतु मु किछि समय पर परिचय देवी किछि समय भितर ताली हो जाऊ फोटो बहुलटे फोटो उठे देल बर्तमान सर टिके मु अनुरोध करी आमर मनोरंजन मिश्र को जे कि आमर अतिथि दुई पद में सारे तापर आम अलग कार्यक्रम को जीवा दुई पद रे रज विषय रे दुई पद जय जगन्नाथ खाई ना ना सब ताली फाली किसी ना गोटा लाइटा आगे पड़े आखिटा कौन दल ए नवीन बाबू आस उपरक आस नवीन बाबू आस तुम ना जमी भाई जाओ आज्ञा नमस्कार प्रथम आपको मत भारी खुशी लगे जहाँ फोन फोन गला आज्ञा आम गोटे प्रोग्राम चलती तुम टे आसो जाओ सान भाईटा मत जाओ सत्यनगर पीपुल्स फोरम प्रथम मुझे धन्यवाद देवी जाओ एत सुंदर रज महोत्सव कर बहुत खुशी लगे छोट छोट पिला पड़ी जाओ माने तृतीय हाँ 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 मुझे जानती तुम जेल तो हाँ हाँ जाओ खुशी लगे जाओ एमती अनुष्ठान कर आगू आगू बढ़ आपण मान को देखिक आपण जितक अच्छा पीढ़ी पछ पीढ़ी से किसी आरंभ करेंगे सहीटा है जाओ जगन्नाथ आशीर्वाद ना कि हेनी सब प्रथम आम जगन्नाथ को आग जो जहाँ करा प्रथम आम इष्ट देवता है जगन्नाथ को जब आज्ञा आम प्रार्थना न करें कौन काम आज्ञा सिद्धि हेनी यहाँ मन रखता आज्ञा से जगन्नाथ ना गोटे करताली हो जाऊ जय जगन्नाथ जाओ भारी खुशी लगे मत गोटे गोटे छोटिया लोकटे मत एत बड़ सम्मान देदेले हाउ जाओ आपण मान आशीर्वाद थाऊ आगू एमती बढ़ू आउ प्रति वर्ष आपण मैंने खाली सी माँ करदे हेनी आपण मैंने समस्ते सागर हाथ को हाथ मिले से आहरी आगू यहाँ छोटिया कहते हैं बहुत बड़ प्रोग्राम आहरी बड़ प्रोग्राम केमती हम से आपण मानक समस्ते कि माँ तरफ गोटे अनुरोध माँ गोटे करताली जाओ जाओ तृतीय वर्ष है सत्यनगर पीपुल्स फोरम और नवीन तुम सान भाई जिते देख सी रेडी तार किसी असुविधा ना जुआ डाक से रेडी ऑल ओडिशा रेडी हाँ जाओ धन्यवाद मत माने सुजोग दे धन्यवाद जय जगन्नाथ बर्तमान मुझे आपको गोटे जिन लुचाई नटिया कमिटर बंशी काका आपण मानक गहन ना बर्तमान स्टेज ऊपर अच्छा आम बड़ भाई बंशी काका ताली हो जाऊ आम बंशी काका कौन पिला मैंने एंजॉय कर बंशी काका को स्वागत करें हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बर्तमान दूसरी आम हाँ
ବସ୍ତ୍ରଗିରି ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ବସ ଆରେ ହରି ବୋଲ ବାପ ଆରେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆଇଛ ତ କଣ ଖାଇଛ ଭାତ ରଜରେ ବାପା ଭାତ ଚାଲୁନି ରେ ବାପା ପୋଡ ପିଠା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଇଟିଲି ଫିଟିଲି ଖାଇବ ନା ଆଉ ଖାଲି ଖାଇଲ ବାପ ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନି ଆଖିରେ ପଡୁଛି ଲାଇଟଟା ତମେ ଶୁଣ ସବୁ ଆଗକୁ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ଆଗ ପଛରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନଟିଆ କମିଟି ସବୁ ଦେଖୁଛ କୋଉଥିରେ ଦେଖୁଛ ନା ମୋବାଇଲ ମନା ଟିଭିରେ ଦେଖିବ ଆସୁନି ବାବା କହ ଆଣେ ଗୋଟେ ଏଲଇଡି ଟିଭି ନଟିଆ କମିଟି ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ ନଟିଆ କମିଟି କୋଉ ଏପିସୋଡ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କଣଟା ହେଲା ହଉ ନଟିଆର ତମେ ବୈଶିକା କହୁ ଜାଣିଛ ପୁଅ ନା କଣ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗାଣ୍ଡୁଆ ନାଇଁ ରେ ପୁରା ନାଟିଆ ହେଇ ବୁଲୁଛି ରେ ବାପା ପିଲାଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି ନଟିଆ କମେଡିର କୋଉ ଏପିସୋଡ ଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ଭୂତ ଏଲୋ ବାପ ମାଡି ଚାଲ ଭୂତ 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 କୋଉ ଏପିସୋଡ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ କହିଲ ଭୂତ ନଟିଆ ଭୂତ ନଟିଆ ଭୂତ କଣ କହୁଛି ଭୂତ କଣ କହୁଛି ବିଲେ ମାଂସ ଖାଇବ ନାଇଁ ରେ ବାପା ଏ ରଜରେ ମାଂସ ପାଉଛ ଚାଲୁନି ରେ ବାପା କି ହସ ମରି ଯାଉଥାଇଲ ବାପ ନାରେ ଶୁକୁଟା ଏ ପିଙ୍କି ପୂଜା ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ମୋର କିଏ ଦେଖେ ନା ଡାଙ୍ଗୁଆଟା ଏଇଠି ଅଛି ଏ ଡାଙ୍ଗୁଆ ଇଆଡେ ଡାଙ୍ଗୁଆ ମହାବାଳୁଙ୍ଗା ନେଉଳ ତା କଥା କହିଲେ ଶୁଣିବନି ବାପା ଖାଲି ଚୁଗୁଲି କଲା ମାଇ ଖାଲି ଝାଣ୍ଡୁରେ ବାଡେଇଲା ମତେ କଣ କରିବା କହିଲ ହଉ 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 କଣ ଅବାଗିଆ କଥାଟା କହୁଛି ଆଉ ଆରେ ବାବୁ କି ହସ ତୋର ଅନ୍ତରେ କ୍ଲୋଜ ହେବ ଘର ସୁଚା ରେଡି ହଉ ହଉ ନଟିଆ କମେଡି ହଉ କମେଡି ଗୋଟା କମେଡି ଆଉ ଅଡିଓ କମେଡି ଭାଇ ଆମର ହେଲା ନଟିଆ ବୁଝିଲ ଆମେ ଇଆଡେ ଗଲେ କି ବୁଲବା ହବ ନାଇଁ ଆଉ ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ହଁ 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 ନାରେ ମାଉସୀ ମାନେ ଗଲେ ମୁଁ ସିଆଡେ କହୁଛି କୁଆଡେ ଗଲେ ନାଲ ବୁଲା ଚୋପୁଆ ନାଲ ନଇଲେ କଣ କିଛି ହବ କାହିଁ ତାଳି ଟିକେ ଆମ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ହଉ ହଉ ନଟିଆ ତମକୁ କୋଉ ଏପିସୋଡଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ତ ନଟିଆରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଏପିସୋଡଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବନ୍ୟା ହେଇଥିବ ଯୋଉ ରିଲିଫ ଆଉଥିବ ସେଇଠୁ କମେଡି କରୁଥିବେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ମଣିଷ କଣ କହୁଛି ନାଉ କଣ କହୁଛି ଇଏ ତ ପିଙ୍କି ପିଙ୍କିଆ ରହ ପୂଜା ଯାଉଛି ଆରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର ଶୁଣ ଆମେ ହେଲା ନଟିଆ ପରିବାର ଆମେ ହେଲା ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆ ପିଲା ବୁଢା ବୁଢୀ ସବୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରେଡି ହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ରେଡି ଆମେ ବି ରେଡି ହେଲା ପିଙ୍କି ଆଉ ନଟିଆ ବିଷୟରେ କୋଉଟା ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲୁ କରି କରୁଥିବ ଆଲୋ କିଏ ଡାଙ୍ଗୁଆ ଖନି ଭଳିଆ କଥା ଟିକେ କହିଦେଲୁ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଲୋକ ଶୁଣିଦେବେ ଟିକେ ଆଲୋ ପିଙ୍କି ପିଙ୍କିଲା
ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ନଟିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଯା ପ୍ରଥମେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଡ଼ି ଚାଲ ରେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ସତ କଥା ସାର୍ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବାଦିକ ଲୋକ ମୋର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ ଖାଲି ନବୀନା କହିଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଏତେ ବୟସ୍କ ମାନେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନାହିଁ ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିପେୟାରସନ୍ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ବି ହେଇନି ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଲା ସାନ ଭାଇଟା କହିଲା ଟିକେ ଭାଇ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହଉ ରେଡି ନଟିଆର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ବଜେଇବ କି ଅଛି Oh
ত্রিশুর পুলকে নিদান জয় জয় দেব রে হরে হরে জয় জয় দেব জনক সুতা পুত ভূষণ হরি अति सुंदर डांस थिला ये ताली ही जो अति सुंदर ओडिसी नृत्य परिवेशन करछन गोटे करताली हो जाऊ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे आसतु आमे से जगह उपरे से जगन्नाथ उपरे गोटे सुंदर गीत ता सहित नाच भी देखिबा आसतु आदि आशा मो जगह कालिया रे ताली हो जाऊ कुनी झील आद्याशा रेडी अच्छा म्यूजिक म्यूजिक लखे सारो ग्राम बिचा बेदी को छाड़ी रथारूढ़ ताली श्री हरि लखे सारो ग्राम बिचा बेदी को छाड़ी रथारूढ़ है उची मोला श्री हरि मेट जीव ए आखिरु अनेक सोस ताली हो जाए बाली जो उठी विभूति हुए भाव थिले भात हुए महाप्रसाद पानी जो उठी टंक तोराणी पवन रे भासिया से गीत गोविंद ओडिया जाति मत ले रे कोरे
ତାଳେ ଗୋଟେ ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସକୁ